ମାନେ ଏଇଟା ପୂରଣୀୟ ନୁହଁ କଦାପି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର ଆଉ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଗ ଲାଗ ଯିବା এটা म्यूजिक इंडस्ट्री खाली नुहे चलचित्र जगत ପାଇଁ କି ବି ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଘଟଣା ଲୁଚି ଯାଉଛି କି ଯୋଉଟା ପଦାକୁ ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ କୁମାର ସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଭିଜିତ ଦାଦାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି ଡିଟେଲରେ ଆଗକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ बट देखिबा वर्तमान तो दादाଙ୍କର अमर आत्मा ପାଇଁ सद्गति ପାଇଁ प्रार्थना करिबा आज्ञा आज्ञा न देथिले अफसोस रह जाई था मोर आज नहीं दादा रुसिला वाला मनुष्य नहीं मु निजको निजे क्षमा करता न थांती आज मोर निज बापांकर भी श्राद्ध बसिकी बापांकर पिंड देकी आसिकी मोटी पहुंचली न आउर जल्दी आस्तांती डेरी हो गला पहुंचा कि दादा को शेष दर्शन कर कांध दे पार्ची दादा को मु भगवान पाखे बहुत ऋणी दादा आत्मा शांति रे